सरकार गोमटी दामून हे सरकाराक मारूंक सोदता हो एअरपोर्टाक मारूंक सोदता अशी चार्ज हांवें गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन केल्ली आनी करतना सांगिल्लें की एक ऑथॉरिटी आसा सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्रीच्या अंडर एअरपोर्ट एरा म्हणून सो ही एरा म्हणटा ती युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणटा ती लायता ही युजर डेव्हलपमेंट फी जी लायल्या दाबोली एअरपोर्टार आनी 2027-28 ती 1,791 रुपया जावपाची आहा पर पॅसेंजर विच इज 540% इनक्रीज दॅन द प्रिवेलिंग एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी पर पॅसेंजर वेरएज तीच मोपाक 840 रुपया आसतली म्हणल्यार खंयचोय जर एअरलायन दाबोली चलूंक सोदता जाल्यार ती 27 बंद करतलीच ती एअरलायन दाबोलीच्यान चलोवपाक कशीच वायबल जावची ना सो हे मुद्दाम सरकार करता आनी सावथ गोंयचेर अन्याय करता असो हांवें चार्ज केल्लो तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें की आपूण एराक वचून मेळटलो आनी सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्री कडेन कोऑर्डिनेट करून पॅरिटी हाडूंक सोदतलो एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट फी युजर फी फॉर मोपा आनी दाबोली हातून आपूण एक कितें तरी समन्वयता हाडूंक सोदतलो अशें म्हणून ताणें सांगिल्लें पूण मुख्यमंत्र्यान कांयच करूंक ना आनी हांवें सांगतकच कतार एअरवेज आतां बंद जाल्ली आहा म्हणल्यार इंटरनॅशनल ट्रॅफीक सावथ गोंयच्यान ऑलमोस्ट बंद जाल्लें आहा हाचे पयलीं ओमान एअरूय गेल्ली आहा सो आतां इट इज अ मॅटर ऑफ टायम वेन सावथ गोवा इज बेसिकली थ्रॉटल्ड एंड बेसिकली मेड इनएक्सेसिबल आतां हातून जातलें कितें मेजर रेवेन्यू सोर्स हाय एंड टुरिजमाचो म्हणटा ते 5 स्टार हॉटेल्स आनी रिसॉर्ट्स ते सावथ गोवान आसात आतां ते इनएक्सेसिबल जातले वचपाक लोक सोदचे ना कित्याक दाबोळी हांगा पर्वरीन तूं पयलींच ट्रॅफीक जॅमान उरता आनी आतां आमचो फ्लायओवर प्लॅन जाल्लो आहा फुडले 3 वर्सां थंय चोक जावपाचें आहा सो एंटायर ब्रँड गोवाच कवर जातलो आनी गोंयचे इकॉनॉमीचेर ओवरऑल इफेक्ट हो जातलो और दीस इज नॉट ओनली अ इश्यू ऑफ सावथ गोवा एंड दाबोली एंड सालसेत इट इज अ इश्यू फॉर द एंटायर गोवा बिकॉज द हायर रेवेन्यू अर्निंग टुरिजम हॅपन्स हियर त्यो पार्ट्यो आनी रेव पार्टी जाता त्यो अंजुणा ताजेर पयसो येता खरो GST अर्निंग जाता गव्हर्मेंटाचे हे हाय एंड टुरिजमाचेर सो म्हजो एक चार्ज आहा सरकाराचेर सरकार ह्या एंटायर इश्यूचेर दुर्लक्ष करता सरकार हाका इम्पॉर्टन्स दिना पयर दिल्ली मुख्यमंत्री गेला पूण हो इश्यू डिस्कस तांणी करूंक ना म्हणटकर टुरिजम गोंयांत काबार जाता ते सरकाराक पडूनच वचूंक ना हें हो म्हजो तांचेर चार्ज आसा आनी ताचे खातीरूच आमी एक लेटर बरयलें पळय एअरपोर्ट डायरेक्टराक की बाबा ही युजर डेव्हलपमेंट फी म्हणजे आहा हातून इतलो इन्क्रीज जो तुमी केला दाबोलीचेर आनी मोपाचेर जो ग्रॅज्युअल इन्क्रीज केल्लो आहा हाजेर क्लियर कट तुमी लेवल प्लेइंग फील्ड काबार करतात आनी इट इज गोईंग अगेन्स्ट दाबोली आनी हाजे खातीर ही पॅरिटी हाडची म्हणून हांवेंच एक तांकां लेटर बरोवन एअरपोर्ट डायरेक्टराक हांवें डिमांड केल्लो आसा आतां ताजें कितें जातलें तें म्हाका खबर ना पूण एक मात खरें की दाबोली इज नॉट डायिंग अ नॅचरल डेथ दाबोली इज बींग सफोकेटेड एंड किल्ड विच विल directly affect the tourism in South Goa first and eventually affect the entire tourism of Goa because by then Goa will not become viable because of the traffic jams and the mess in North Goa, especially Porvorim, and people will try to go for newer locations. हे कितें अशें ऑप्शन येवचें पयलीं निदिल्ल्या सरकारान